Halo, good evening everyone. Evening, Miss. Good evening, Miss. Good evening, Miss. Okay, thank you for your response. How are you this evening, guys? Gimana kabarnya malam hari ini? Fine, Miss. Fine, Dikejar Miss. deadline dikit. Ya. Oh, dikejar-kejar ya. Yang penting gak dikejar banyak ya. Well, by the way, mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi ini tadi saya baru selesai menghadiri akreditasi Prodi SK. Jadi hari ini tadi 2 hari sama besok ya ada akreditasi Prodi Sistem Komputer. Ya, mudah-mudahan dapat hasil yang maksimal. Mohon doanya dari semua ya. Amin. Amin, Miss. Amin. Nah, by the way, besok teman-teman ke Asia ya? Ya, Bu. Oke, Iya, Miss. finally ya. Akhirnya tidak hanya bertemu secara online, tapi juga bisa saling bertemu nantinya. Ada yang tidak bisa hadir atau semua hadir? Mudah-mudahan hadir semua ya. Well, by the way, sepertinya Mas Hendy sudah menginformasikan juga ya bahwa hari ini nanti ada materi and also final test, ada UAS juga. Untuk UASnya itu soal I prepare for 50 questions, jadi ada 50 in multiple choice ya, jadi dalam pilihan ganda. Nanti teman-teman bisa mengakses quizzes ya. Seperti biasa memakai quizzes, jadi kita bisa tahu nanti hasilnya, nilainya secara langsung. Nah, kalau untuk UAS ini karena pilihan ganda, jadi nilainya tidak bisa di-up gitu ya, tidak bisa berbeda dengan esai. Kalau esai itu masih ada unsur maybe subjektif. Maksudnya, oh ini mahasiswanya rajin, ini mahasiswanya aktif, begitu. Jadi seharusnya dapat 70 bisa jadi 80 maybe. Tapi kalau untuk multiple choice, berarti nilainya harus, sorry, jawabannya harus tepat karena nilainya akan sesuai nantinya. Well, I give you a short material. Saya berikan sedikit materi dulu. And then after that, you can join in quizzes as your final test. I will share about this one. This is about networking. Well, this one, this is the warm-up activities ya. Have you ever attended a seminar, workshop, or expo? What was it about? Kira-kira apakah teman-teman pernah menghadiri seminar atau workshop atau bahkan expo dan bisa ceritakan sedikit? Boleh siapapun yang mau bercerita. Mas Supri, Mas Supri. Oke, Mas Supri silahkan. And then after that Mas Rivaldan deh. Kalau seminar, workshop, atau expo, ini tentang bahasa Inggris gitu ya, Bu ya? Nggak harus sih. Boleh tentang lainnya ya. Kalau in English, competition aja sih ini Miss pernah ikut juga. Gitu. Wow, great. Competition. What kind of competition? Is it a speech competition maybe or something? Speech competition, debate English competition, Wow. dan storytelling, Miss. Oh, good. How about the reward based on your competition?
the co- um, the debate English competition in Klaten Regency, I can be the winner. Mhm. And after that, I'm continue in Central Java proficiency. Um, I can get the third winner. Oh, Yeah, good. Congratulations. but that is a long time ago. Okay, long time ago, but it can be your portfolio. Thank you, Mas Supriyanto. How about Mas Rivaldan? Eh, Expo itu apa, Bu? Seminar, pameran. Pameran, betul. Mungkin Kalau pameran pendidikan atau pameran alat teknologi. kalau terakhir sih eh pameran ikut di pamerannya Asia kemarin, pameran Mm-mm. TKV, sama lebih ke panitia sih, Bu, panitia pameran gitu, acara pameran. Pameran DKV, di mana itu ya? Malang City Point kah? Or Kalau kemarin di Batu punya Asia. oh, yang di Batu. Oke, Iya, good. Thank you, Mas Rivaldan. And then the next is, do you think networking is important for your future career? Why or why not? Jadi networking di sini yang dimaksudkan adalah what is menjalin relasi gitu ya. Yes, Miss, that's very important. Mm-mm. Why? Oh, why? Because of by uh within networking, we can within our business too. Okay, good. Thank you, Mas Supri. Anyone else? Mas Rivaldan maybe or Mas Tobias or another one? eh, that's important, Bu, menurut saya. Mm-mm. Because karena saya juga kalau nggak punya kenalan mungkin saya belum dapat pekerjaan itu gitu. Nah, Oke. relasi. Mm-mm. Jadi cerita Jadi, sebelumnya kan saya belajar desain otodidak gitu ya. mm-mm. Lalu karena kakak saya tahu kalau saya minat saya di desain, terus akhirnya ada lowongan, akhirnya saya dikasih tahu untuk mencoba untuk daftar gitu. Oke, menarik ya. Because of relation or networking. Well, ada lagi maybe. Berarti ini desain di, sorry, Mas Rivaldan ini Pasuruan ya? Saya kerja dan stay di Surabaya, Bu, sekarang. Oh, Surabaya. I see. Surabaya. Surabaya panas atau dingin untuk saat ini? Hot, Bu, hot, Bu. Oh, ya. Iya, tapi sekarang agak lumayan dingin sih kalau malam. Oke, lumayan dingin karena di Malang juga kebetulan suhunya bisa sampai 17 ya. Well, kita lanjutkan. Can you mention some places or events where people usually build networks? Jadi kira-kira di mana aja sih tempatnya kita ini bisa membangun networking and also maybe relation? Maybe in the workshop Okay, or good. In the expo. workshop, Yeah. expo, Yes, or seminar. seminar ya. Jadi memang Mm. banyak sekali. Atau bahkan maybe ketika teman-teman menghadiri pertemuan conference seperti itu ya, konferensi atau untuk pelatihan it can be workshop ya. Workshop untuk meningkatkan kemampuan. Well, so this is our objective for this study or this material. Sebentar, mohon maaf, kamera saya ini sepertinya off ya.
Karena saya nyalakan tidak bisa, kayaknya ada masalah. Ya udah, it's okay. So, the student are able to give a positive first impression in communicating, usually in English, especially in English, starting conversation with new people, attending job interview, maybe for the people who what is still looking for job, ya, or starting presentation by introducing themselves clearly, confidently, and professionally in formal and also informal situation. Jadi baik dalam situasi formal dan informal, teman-teman bisa memberikan kesan pertama yang positif, khususnya dalam bahasa Inggris ketika menghadiri presentasi atau bahkan job interview. And we know that networking and professional connections are hugely important to our careers and our lives. In one study, executives who were taught to see what sociologists call social capital, this is the value in an existing network and the potential value in new network connections. The executives who were trained to see social capital were more likely to get promotions, more likely to get raises, they had more fulfilling careers. Sorry ini. Overall. Iya. And we know that companies whose employees are rich in social capital dramatically outperform their competitors. Okay, maybe do you get the point? What he said about networking? Coba kita play sekali lagi ya. Sorry. And we know that networking and professional connections are hugely important to our careers and our lives. In one study, executives who were taught to see what sociologists call social capital, this is the value in an existing network and the potential value in new network connections. The executives who were trained to see social capital were more likely to get promotions, more likely to get raises, they had more fulfilling careers overall. And we know that companies whose employees are rich in social capital dramatically outperform their competitors. Okay, do you get the point? Maybe can you retell what he said about networking? Kira-kira teman-teman mendengar kata apa saja dari video ini? He said like if the conclusion is like our English is good, we can increase our value when we are following the interview maybe in the companies like that, Miss. Okay, thank you. Thank you for your response, Mas Supriyanto. Maybe now another one. Another opinion, please. Jadi ini source-nya dari YouTube ya, TED Talks. Mungkin teman-teman pernah melihat dan sering mengakses. Jadi memang TED Talks ini bagus sekali untuk mengasah our listening, speaking, atau bahkan reading kalau memang subtitlenya dimunculkan. Well, silakan another one please. Mas Rivaldan maybe. Iya, mungkin Bingung? kurang lebih sama kayak Mas Supriyanto, Bu. Sama ya, oke. Saya kok nggak lihat ini ya, Mbak Yolanda ya. Ini Biasanya ada kayaknya Mbak. Miss. Tadi udah ini di diworo-woro tapi nggak respon kayaknya, Miss. Oh ya, mungkin ada urgensi yang tidak bisa ini. Akhirnya tidak bisa join. Well,
Atau yang lain teman-teman? Ada Mbak siapa ini? Mbak Zahra, Mbak Kurnia. Jadi kalimat apa sih tadi yang didengar selain what is networking? Atau kata deh, kata. Kata yang didengar. Boleh lewat chat. Kalau misalkan tidak bisa open Social. microphone. Saya tadi Mm-mm. nangkep poinnya kayak ada social capital. Kalau Oke, good. kalangan atas itu Yes. Mm-mm. networking itu kayak eh kalangan atas cuman biasanya ngasih pekerjaan untuk lingkungan-lingkungan mereka aja yang kenal-kenal aja gitu. Oke, good. Thank you. Well, so based on this video ya, the conclusion is memang tadi kita mendengar social capital ya. In networking, actually critical skills. I think networking is critical skills for advancing your career karena memang sangat penting. But most people do it wrong. Kenapa saya katakan do it wrong salah? Karena sometimes some people treating it as a short-term transaction instead of building long-term relationship. Jadi hanya jangka waktu singkat ya, tidak tidak apa, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Karena memang networking ini sangat penting for build genuine relationship and then uh, you don't need to just collect your business card. Jadi kita tidak sekedar mengumpulkan kartu nama gitu ya, tidak hanya mengumpulkan kontak aja. Bahkan ada quotation, maybe teman-teman pernah dengar, the best time to build your network is before you actually need it. Jadi waktu terbaik untuk membangun jaringan atau relasi itu sebelum kita benar-benar membutuhkan mereka, betul-betul belum membutuhkannya. Jadi memang long-term relationship is important for networking. And then the next one, so it means that networking refers to the act of building and maintaining relationship with other people who work in your professional field. Jadi networking itu memang penting ya. It means that creating connection with people who are in the same industry maybe or have similar professional interest, mungkin seperti itu. Pasti kita akan membangun relasinya seperti itu. Sebagai contoh tadi Mas Rivaldan mengatakan tentang desain, ketemu orang desain, akhirnya dikenalkan bekerja di bidang desain. So it's not about only meeting with new people, but also staying in touch and developing long-term relationship. Mungkin sampai saat ini Mas Rivaldan masih kontak ya dengan orang tersebut, supaya relationship-nya tetap terjaga. And then, why networking matters for your future careers? The first is job and business deals. It means that you can learn about job openings and business opportunities ya. When you have a strong network, ketika teman-teman memiliki network yang kuat, people in your circle might inform you about job vacancies. Mungkin orang di circle-nya teman-teman itu akan menginformasikan tentang lowongan pekerjaan. Or maybe about internship ya, atau magang. Ada yang seperti itu. And also business deals even before they are publicly ya, advertised. And then the next one, share, sebentar ini ketutupan saya. Share and learn industry trends. It means that you can exchange ideas and stay updated on industry trends. Karena memang saat ini koneksi networking itu sangat penting ya untuk saling bertukar ide, kemudian bertukar tren yang sedang berkembang. So networking allows you to talk to professionals from different backgrounds and also maybe company. You learn about the latest tools, maybe mungkin teman-teman akan bertukar tentang tools terakhir yang dipakai
tools yang baru-baru ini lagi booming begitu ya, strategies or maybe market change that can give you an edge. So this is special important in technology actually. Karena saat ini kan teknologi itu berkembangnya cukup pesat ya. And then the next one, advice, referrals, or partnership. A professional network is like what is safety net, I think. If you are facing a challenge or considering new venture, you can ask people in your network for advice or feedback. Jadi kita bisa saling memberikan nasihat seperti itu ya, atau bertukar pikiran untuk menjadikan partner satu sama lain. And also, remember you have to know who you know matters. Who you know is sometimes as important as what you know. Maybe knowledge and skill are very important, but connection often open the doors. Jadi memang pengetahuan dan skill itu penting, tetapi koneksi juga sangat penting. Because many people get opportunities not only because they are skilled ya, but also because someone knows and trust them. Nah, itu tadi seperti yang dicontohkan Mas Rival, dan karena mungkin beberapa orang mendapatkan kesempatan bukan karena skill-nya yang dilihat di awal, tetapi karena mengetahui orang tersebut, kemudian percaya, dan baru melihat skill-nya. Oh iya, skill-nya tentang ini, oke dah, kita kerjasama. Itu pentingnya for networking. And then the next one, this is the example in business and technology fields. Actually, for business and economics, yeah, because I think my students from business, economics, and also technology. In the field of business and economics, networking is essential for exchanging market information. It can be from seminar, trade fairs, business lunch maybe, and also conferences. And how about technology? Technology, it can be from hackathons. Jadi Asia itu dulu pernah ngadain acara hackathons ya, dan banyak sekali peminatnya saat itu tahun, saya agak lupa ya, sekitar 2018-an maybe. Yang pasti sebelum pandemi. And also startup events ya, tech meetup, teknologi meetup, and also developer communities. Kayaknya developernya ada komunitasnya ya, sepertinya ya. Biasanya komunitasnya ada online atau offline ya, sehingga bisa share, maybe share something or exchange ideas ya, bertukar pikiran. And how to break the ice in professional settings. Karena maybe di awal kita memerlukan untuk break the ice, maksudnya memecah kebekuan ya ketika networking. What does breaking the ice mean? Breaking the ice means starting a conversation with someone new in a way that feels friendly, relaxed, and natural. So the goal is to remove the initial tension or awkward, yeah, that often happen when people meet for the first time. Mungkin ketika pertemuan pertama kita merasa canggung seperti itu, kaku. Apa yang harus kita mulai ketika pertama kali bertemu dengan orang? Especially in formal or professional environment ya, pasti kita berpikir kita harus start dari mana. So, why is breaking the ice important in professional networking? The first is it help you make a positive first impression. So the first few seconds when you meet someone often shape how they see you. Jadi di menit pertama itu orang akan melihat bagaimana teman-teman. It show that you are approachable and open to building connection. And then it sets the tone for a more meaningful conversation that can lead
to future opportunities. The last one, without breaking the ice, conversation may stay stiff and purely transactional. Jadi itu kenapa pentingnya. Nah, there are 3 stages to network effectively at English speaking event. Jadi ada beberapa tahapan ketika membangun networking ya, khususnya dalam lingkungan bahasa Inggris. The first is preparing before networking, making a to-do list for networking at English speaking event, and also post networking event checklist. For preparing before networking event, the first you can set clear and realistic goals. It means that before attending a networking event, you have to decide what you want to achieve, apa yang teman-teman mau capai. And then research the event and the people. Teman-teman bisa mencari tahu dulu. You can take your time ya to learn about the event and also the people, orang-orang siapa yang hadir. Prepare a simple introduction. Nah, ini yang paling penting. Nanti khususnya dalam bahasa Inggris ya, how to prepare it. Actually in simple introduction. And then build your vocabulary. Especially if you are networking in a second language ya or a professional field. Khususnya karena bahasa Inggris kita sebagai foreign language. Dan konteksnya profesional berarti teman-teman harus mempelajari kosakata yang berhubungan dengan profesional dan network, apa saja yang bisa dipakai. And then the second one, making a to-do list for networking at English speaking event. The first is don't wait for others to come to you. So it means that you can take the initiative, yeah. Approach people with a friendly smile and maybe start a conversation instead of waiting for someone gitu ya. And then the second one, be open and respectful to other cultures. Actually in international event ya, you will meet people from different backgrounds. Kalau dalam internasional pasti teman-teman akan bertemu dengan orang dari berbagai macam background. Nah, itu teman-teman harus be open, harus tahu dulu culture-nya di sana seperti apa supaya tidak menimbulkan culture shock. And then the third one, listen to what others are saying. Jadi apa yang orang-orang saying gitu ya, katakan. So good networking is not just about talking, but also you have to listen. Kita dengarkan dulu apa yang orang sampaikan. And then for body language is your best friend. I think you are professional students, so you know how to give or how to show your body language professionally. Karena teman-teman sudah bekerja semua pasti sudah paham masalah body language and also be positive ya. And learn to make small talk at event. You can practice talking about simple like topic ya, topik-topik ringan, light topic like venue seperti venue, food, weather, or recent events maybe. The last one is exchange contact information. Nah, it means that before leaving, don't forget to swipe business card maybe if you have ya. Or phone numbers, or connect on LinkedIn. Jadi LinkedIn pasti teman-teman punya. Jadi itu untuk saling bertukar kontak informasi juga. And then for post networking event, the first is connect online. It means that after the event, you can do follow up by connecting with people you meet, and then practice make perfect. It means that remember that networking improve with experience. The more you attend, semakin banyak teman-teman menghadiri event ya atau berbicara dengan orang, it means that you can more comfortable. Teman-teman akan semakin nyaman, and also skillnya akan meningkat.
Because networking is a skill. Just like any other professional skill, networking can be learned and also develop over time. Bisa berkembang terus. So, there are some ways self-introduction for formal and also informal. Formal introduction use more proper police language, more serious and professional in tone. In professional and business setting actually, as well as in more formal social situation and often require more formal attire. Pasti itu menyesuaikan semuanya, mulai dari pakaian, pakaian harus formal ya. What is language juga yang digunakan lebih formal. And then informal situation, informal introduction use more casual language, more relaxed and friendly. In casual and professional setting, may not have any specific attire requirement, tidak harus ada pakaian khusus. And then this is the example for formal at the beginning of interview, while attending a hiring event, when networking with new connection, while giving presentation, and also when meeting people at a trade show or conference. Ini contohnya formal introduction. Ada beberapa kata yang bisa digunakan. The first is good morning, my name is Widya, maybe ya. Please allow me to introduce myself. I am Widya. May I introduce myself? I am. Sebutkan nama juga. How do you do? My name is. Sebutkan nama. Biasanya kalau how do you do itu dijawabnya dengan how do you do juga ya. And then allow me to introduce myself. My name is. Nah, disebutkan. Jadi memang bahasa yang digunakan betul-betul formal, mulai dari greetings ya, ada good morning, good afternoon, good evening. Cuman jangan menggunakan good night ya untuk malam ya. Kalau good night untuk pergi tidur biasanya seperti itu. And then ada please allow me. Jadi izinkan saya. May I, bolehkah saya? Kalau untuk ini alangkah baiknya tidak menggunakan could atau can. Karena could dan can ini lebih kepada konteks yang informal. And then ini juga sama allow me. Nah, untuk informal, hello, I am, nice to meet you, hi, I am, sebutkan nama, nice to meet you. Anna, this is Chris, my friend here. Have you met my friend Oki? Pernahkah bertemu dengan teman saya Oki? Ini bentuk ketiga dari meet. Nah, how to prepare a self-introduction? The first you can summarize your professional standing. Jadi teman-teman meringkas dulu ya. And then briefly explain your work experience and key accomplishment. Secara tegas begitu ya, secara berani jelaskan pengalaman kerja dan pencapaian. And the last one, and with a lead in to the next part of the conversation. Jadi nextnya mau seperti apa? Nah, this one summarize your professional standing. The first sentence of your self-introduction should include name, job title, or experience. If you are unemployed and seeking a job, you might mention your educational degree, certification level, or current place in your job search. For example, sebagai contoh, my name is Jordan Lin, and I am a recent computer science graduate from Stanford University. Jadi sebutkan namanya, kemudian lulusannya ya, dari mana kampusnya. The next one, I am Avril Lucas and I'm seeking an entire level warehousing job that will use my organization, attention to detail, and time management skill. Yang ketiga, my name is Rylan Curtis and I'm a chief engineer for Jacobs and Associate. Nah, ini semua disampaikan secara briefly explain. Where do you work or maybe where do you study? Tidak perlu malu ya, semua disampaikan aja.
And then briefly explain work experience and key accomplishment. Highlight the detail most relevant. If you are in a job interview, discuss your professional skills and accomplishment. Jadi konteksnya berbeda. Ada yang di job interview, ada yang giving a presentation. You can offer information that support your authority in the area you are discussing. When you are introducing yourself to a potential client, you can mention your product and services. For example, I have over 10 years of experience in marketing, specifically focusing on social media campaigns for rising tech company. Disampaikan, experience-nya sudah berapa lama, posisinya apa, kemudian fokusnya di bidang apa. And then the next one, and with a lead in to the next part of the conversation. You can keep your introduction short and conclude it by leading into what you would like to happen next. For a presentation, you would summarize what you plan to discuss. Jadi diringkas apa yang mau didiskusikan, rencana yang didiskusikan. And then in an interview, mention why you are the best person for the job. Maybe this one for unemployed, yeah. And then the next one, a self-introduction to a new client or college should end with a call to action. For example, contoh, feel free to contact me if you have any question. I'm happy to share more about our marketing services and how they could expand your company's social media presence. Ini contohnya. Jadi call to actionnya itu feel free to contact me. Itu. And then is it important for reading this one? Kira-kira teman-teman perlu membaca ini kah? For job interview maybe? Kayaknya semua sudah bekerja ya. This one aja for presentation. Silahkan ada yang mau membantu membaca? Boleh saya, Miss? Boleh, silahkan. Yang for presentation ini ya, Miss? Betul, for presentation. Oke. Good afternoon. My name is Colab Kaur, and I'm the VP of Administration and Finance at Northern Investing. I've always been passionate about finding smart ways to save money. I believe establishing money management strategies as early as possible is the key to securing your future. I began using these strategies myself as I walked through college, and I now have over $10 million in my retirement fund. That amount is growing every day, and I'm here to teach you how to set up an account like that too. Thank you. You're welcome, Mas Supriyanto. So this one, the example of a presentation ya. The first you can mention your name and also your position ya. I'm the VP of Administration and Finance at Northern Investing, sebutkan perusahaannya. Kemudian passionnya, minatnya. Contohnya dalam strategi keuangan. And then you can prove ya, give a concrete, berikan bukti konkretnya. Misalnya hasil kerjanya apa, kemudian pencapaiannya bagaimana, dan close with benefit for audience. Manfaatnya untuk audiens apa? Supaya mereka juga akan belajar gitu ya, tertarik. Thank you Mas Supriyanto. And then the next one, this one for networking. Ada yang mau membantu for reading this one? Silahkan. Saya, Miss. Oke, silahkan Mas Atta ya. Okay, my name is Shirley Townsend, and I am the marketing director at Wise Technology.
We are developing some innovative marketing campaigns designed to engage new customers right in the streets of Bloomington. I've been recruiting local businesses that want to get involved in these activities. I love chatting with residents around the area and learning more about what they're looking for from their smart devices. Thank you, Mas Atta. Jadi, for this one, this is for networking, langsung memperkenalkan nama, and also position. Kemudian ada juga proyek yang sedang dikerjakan, ya, we are developing some innovative marketing, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Shirley ini aktif berinovasi. And also, show what is I've been recruiting local businesses, ya, menunjukkan keterlibatan komunitas lokal, and then close with relevant topic. Learn more about what they are looking for from their smart devices. Jadi ditutup dengan topik yang relevan untuk audiens. Ini contoh untuk networking. Ini I think sepertinya saya tidak perlu menjelaskan, ya, karena intinya sama. Yang pasti untuk formal introduction, you use may. Jadi teman-teman memakai may, kemudian let me, this is boleh, please allow me, kemudian ada greeting. Ada nggak ya? Saya berikan contoh nggak ya? Oke, nanti bisa ditambahkan good morning dan seterusnya. Yang pasti itu untuk formal introduction. And the next one, this is the example of formal introduction in conversation. Contohnya, between Mr. John, Mr. Brown, and also Maria. Silahkan yang mau menjadi John, Brown, and also Maria. Saya Miss boleh? Boleh banget Mbak Yolanda, memang kita tunggu-tunggu tadi ya. Mbak Yolanda sebagai Maria, and then John-nya siapa? Saya Bu. Mas Tobias ya, and then Mr. Brown. Boleh saya, Bu? Boleh banget Mas Supriyanto, silahkan. May I introduce you to our CEO, Mr. Brown? Mr. Brown, this is Maria, our new marketing specialist. Hello, Maria. Welcome to the team. I am glad to have you on board. Thank you, Mr. Brown. I'm excited to be here. Oke, thank you. Mbak Yolanda, Mas Supriyanto, dan also Mas Tobias ya. Jadi ini contoh untuk formal introduction. Kita menggunakan kata may. Kemudian ada thank you ya. Disampaikan juga rasa senang ketika bertemu. This is the example for formal. And then the next one. Kalau tadi tidak ada greetings using good ya, good morning and so on. Kalau ini ada greetings menggunakan good morning. Silakan ada Mr. Smith and also John. Mas Rivaldan masih ada nggak ya? Masih, Miss. Bu. Oke, Mas Rivaldan as a John. And then Mr. Smith. Saya, Bu. Sebentar, saya tadi siapa ya? Mas Oh, Tobias ya? Iya, Bu. Oke, silahkan. Good morning, Mr. Morning. Smith. Oh, silakan Mas Tobias, silakan. Aku yang John ya. Oh, Ojo rebutan, Rek. Aku yang John ya. Good morning, Mr. Smith. It's a honor to meet you. good morning, John. It's a pleasure to finally meet you. May I introduce myself? I'm John Doe, the new marketing executive for my company. Yes, of course. I have been looking forward to meeting you.
Welcome aboard. Thank you, sir. I'm excited to be apa itu sebentar, part of the team. Oke, thank you Mas Rival dan langsung Mas Tobias ya. Ini contoh menggunakan greetings good morning. Kalau bahasa yang digunakan pasti formal ya, karena good morning, may I, yes of course, welcome, thank you. Nah, biasanya menggunakan itu. And also menunjukkan rasa hormat dan also antusias ya. It's a pleasure to finally meet you. Perkenalannya juga minta izin dulu ya, may I introduce myself, seperti itu. Dan responnya juga sangat bagus, I've been looking forward to meeting you. Nah, itu contoh percakapan formal. And the next one, ini sama, bolehlah ya kita baca ya, sekaligus melemaskan lidah. Oke, John, Boss, Mr. Robert, 3 orang. Saya Miss boleh? Boleh, silakan Mbak Yolanda as a John. Saya Miss. Silakan Mbak Kurnia as a Boss. Satu lagi. Saya deh Miss. Oke, Mbak April. Silakan. I would like to introduce you to our new business partner, Mr. Robert. Thank you, John. It's a pleasure to meet you, Mr. Robert. Nice to meet you too, sir. Thank you for having me. Nice to meet you too, sir. Thank you for having me. Sorry. Of course, let me introduce you to some of the other executive on our team. That will be great. Thank you. You're welcome. Oke, thank you. Mbak Yolanda, Mbak Kurnia, and also Mbak April ya. As we know, this one is formal introduction, so we can use good morning. And then I would like, nice to meet you, let me ya, that would be great. Nah itu what is contoh dari situasi formal konteks yang lain atau menggunakan kata-kata yang lain. Bahasa yang digunakan sopan, kemudian memiliki urutan etika yang baik ya, mulai dari perkenalan, and then salam and also response, ucapan terima kasih, dan dilanjutkan dengan what is bosnya juga ya. Let me introduce you to some of the other executive or on our team. Diperkenalkan lebih luas lagi ke timnya. Nah, ini contoh untuk informal introduction ya. Biasanya konteksnya adalah untuk teman, teman dekat, kemudian family maybe ya. Hi, this is my friend Mark. What's up? This is my buddy James. Let me introduce you to my colleague Sarah. Kalau ini bisa formal. Meet my new roommate Tom. Have you met my friends John? Hi, this is my pal Alex. I would like you to meet my friend Lisa. Say hello to my neighbor Dave. This is my classmate Rachel. This is my friend from college Adam. Meet my childhood friend Mike. I'd like to introduce my friend Samantha. Have you met my coworkers Emily? Let me introduce you to my teammate Ben. This is my partner Sarah. I'd like you to meet my roommate Jack. Meet my friend from the gym team. Say hi to my best friend Jessica. This is my cousin Kevin. This is my girlfriend Lauren. Nah, ini contoh informal introduction. Yang membedakan memang bahasa yang digunakan ya, mulai dari hey, what's up, seperti itu. This one, oke saya bacakan aja. Introduction, introducing a friend ya. Hey, this is my friend Sarah. Sarah, meet Jack. Kalau ini E-nya 2 berarti meet. Tadi E-nya 1 met ya.
Introducing someone at a party. Hey everyone, this is my friend Alex. Alex, this is my friends from college. Introducing yourself to a new neighbor. Hi, I'm Emily. I just moved in next door. Introducing a colleague to a friend. This is my colleague Alex. Alex, meet my friend Emily. Introducing a friend to a roommate. Hey, this is my friend Tom. Tom, this is my roommate Sarah. Introducing yourself to a new coworker. Hi, I'm Mike. I work in the IT department. Nice to meet you. Untuk teman teman sekantor ya, teman kerja. And then the next one, introducing yourself to someone at a social gathering. Hi, I'm Lisa. I don't think we have met before. Introducing a new friend to a group. Everyone, this is my new friend, Katie. Katie, meet my friend from high school. Introducing yourself to a stranger. Orang asing ya, tapi hati-hati teman-teman kalau berkenalan dengan orang asing ya. Excuse me, I don't mean to bother you, but I wanted to introduce myself. My name is Peter. Maybe ketika teman-teman menghadiri konferensi dan ada orang yang belum dikenal begitu ya, itu konteksnya bisa stranger. And then introducing someone to a group of friends. Hey everyone, this is my cousin Nick. Nick, meet my friends from college. Itu contohnya. Yang pasti konteks yang bisa digunakan adalah ketika teman-teman memperkenalkan teman, bertemu seseorang di pesta, kemudian memperkenalkan diri ke tetangga baru, ke rekan kerja, ke teman sekamar, berkenalan dengan teman kerja ya. Kemudian memperkenalkan diri ke seseorang di social gathering atau memperkenalkan teman baru di grup, berkenalan dengan orang asing, kemudian memperkenalkan seseorang di dalam grup. Ini contohnya untuk informal introduction. Ada Mark, Lisa, and also Tom. Ada yang mau mencoba? Silahkan. Ada yang mau berperan membacakan? Mark, Lisa, and also Tom. This is the example of informal introduction. Tom. Oke, Tom karena cuma satu ya. Oke. Mark, please. Tom Mas Rivaldan, Mark Mas Supriyanto, kayaknya Lisa Mbak Yolanda deh. Tadi saya dengar Mbak Yolanda sempat bersuara. Ada ya Okay. Mbak Yolanda ya, benar ya? Ya, benar, Miss. Oke, silahkan. Okay. Hey, have you met my friends Tom yet? No, I don't think so. Tom, this is Lisa. Lisa, this is my friend Tom. Hi Lisa, nice to meet you. Nice to meet you too, Tom. Oke, gampang ya kalau informal ya. Karena konteksnya dengan teman. Kalau dengan teman biasanya lebih santai ya, mau relax. Good. And then the next one, Mark, John, Tom, Jessica, Tom's friend. Banyak ini. Berarti ada 5 mahasiswa. Saya Jessica, Miss. Saya Tom. Jessica, Mbak Kurnia, Tom siapa tadi? Sorry. Saya Bu. Mas Tobias ya. And then Mark, Saya Tom's friend, Bu. Tom's friend Mas Supriyanto. Marknya siapa? Mark and John ya yang belum ya?
Saya deh, Bu. Oke, Mbak April sebagai Mark. And then John. Ada Saya John? Sebentar. Saya is... Ariska. Oke, Mbak Fariska, silahkan. tadi saya Mark ya, Bu. Ya, betul. Mbak April Mark. Mbak Fariska John. Tom tadi, sorry siapa ya? Ya, Kalau Bu. Mas Supriyanto, Tom's friend. Mas Tobias, Tom. And then Jessica is Kurnia. Mbak Kurnia. Kurnia. Oke. Silahkan. Hey John, this is my friend Anna. We went to college together. Nice to meet you, Anna. So, what did you study in college? Hi, this is my friend Jessica. Nice to meet you, Tom's friend. Thanks for having me over. Good to meet you too, Jessica. Tom has told us so much about you. Oke, thank you. Nah, ini ada hey, nice to meet you. And then hi ya, hey, hi. Di sorry, thanks-nya bukan thank you tetapi thanks ya. Ucapan terima kasihnya menggunakan thanks. Berbeda dengan formal. Kalau formal biasanya thank you. Bukan thanks before. Biasanya ada yang menyebutkan thanks before tetapi sebenarnya itu salah. Thanks in advance. Seharusnya seperti itu. Itu untuk informal introduction. And next, Sarah, Tom, Emily. Masih dalam konteks informal. Jadi memang conversation itu harus banyak praktek percakapan. Jadi ada research yang menunjukkan bahwa kalau memang conversation kita harus belajar dulu bagaimana cara bercakap dengan seseorang gitu ya, sehingga terbiasa. Oke, Sarah, Tom, Emily, 3 orang, 3 people. Tom, Saya Bu, Tom. Emily, Saya, ma'am. Bu. Saya Emily, Oke, ma'am. Saya. Tom, Mas Rival dan Emily tadi siapa Mbak Kurnia ya? Ya, Veronica. Oke, Emily, Mbak Kurnia, Sarah. Sarah siapa ya? Tadi kayaknya double suaranya. Saya, Bu. Oke, Mas Tobias. Jadi Saya Sarah. informal. Oke, silakan. Hey, Emily. This is my friend Tom. Tom, this is my neighbor, Emily. Hi Emily, nice to meet you. Nice to meet you too, Tom. Emily just moved in next door. Tom is a friend from college. Oh, cool. Where did you move from? I moved from out of state. It's nice to meet you. Nice to meet some... Sebentar, Bu. Gak kelihatan. I moved from out of state. It's nice to meet some friendly neighbors. Oke, thank you. Ini sama dengan sebelumnya ada hey, hi gitu ya. Terus ada what is teman-teman maybe masih ingat dengan materi part of speech ya. Part of speech yang bagian akhir. Yang ada tanda seru, kemudian kata tersebut bisa berdiri sendiri. Contohnya ada wow, ouch, kayak gitu. Kira-kira masih ingat nggak? Disebutnya apa istilahnya? Part of speech itu waktu itu ada verb, adjective, kemudian adverb. Nah, kalau yang terakhir kali yang kita pelajari, kira-kira membahas tentang apa tuh? Huruf depannya I. Jadi tebak-tebakan ya.
Jadi oh cool, nah oh cool ini dia sebenarnya bisa berdiri sendiri ya. Oh cool. Nah, oh cool ini bisa berdiri sendiri dan disebut yang tadi saya spillkan sedikit, saya remind sedikit tentang part of speech. Huruf depannya I, belakangnya N. Kira-kira apa? Interjection bukan ya? Gimana Mbak Yolanda, sorry? Interjection? Yes, good. Interjection. Jadi ini termasuk interjection ya, dia bisa berdiri sendiri. Contoh lain ada wow, kemudian hey, oh, dan seterusnya. Kata seru ya. Ini salah satunya. Kita bisa menggunakan interjection in informal conversation. Itu untuk networking. Maybe do you want to share something atau ada yang mau di-sharingkan, ditanyakan? Yang pasti situasi, konteks, kata, ya kalimat itu semua berpengaruh ketika kita mengadakan networking. Apakah networking secara formal ataukah informal? Mohon maaf ya, ini kamera saya tiba-tiba off sendiri, tiba-tiba on sendiri. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan dan tidak ada yang di-sharingkan, kita mulai UASnya ya. UASnya saya rasa 10 menit kayaknya cukup. Soalnya 50 ya, 50 soal. Pilihan ganda. Nanti teman-teman silahkan memilih jawaban yang paling benar. Atau mau diingatkan sedikit tentang materi-materi sebelumnya. Yang pasti di materi sebelumnya itu kita membahas tentang what is pentingnya bahasa Inggris ya. Ada istilahnya EMI, English Medium Instruction, karena memang kita bukan di negara berbahasa Inggris, bukan negara native ya. Tapi kita adalah foreign language, English as a foreign language. Ada English as second language, kemudian ada English as a native language, kalau teman-teman masih ingat. And also bahasa Inggris sebagai bahasa global ya, karena memang banyak negara menggunakan bahasa Inggris, khususnya dalam perdagangan, negosiasi seperti itu. Dan yang dominan adalah di bidang teknologi and science, actually in English. Kalau teknologi pasti kita tahu di device kita, laptop, handphone, smartphone ya, komputer, itu menggunakan bahasanya adalah bahasa Inggris. And yang pasti negara Indonesia itu masih termasuk kategori low proficiency. Mungkin teman-teman ingat waktu itu ada peta ya. Peta yang membagikan ada high proficiency and also low proficiency, karena memang secara media, kemudian secara kurikulum, kita masih belum konsisten. Kurikulum bahasa Inggris, kalau di sekolah saya dulu, memang bahasa Inggris dipelajari dari kelas 1 ya. Cuman seiring berjalannya waktu dan tergantung sekolahnya juga, bahasa Inggris ada yang dipelajari dari kelas 3, kemudian ada yang bahkan di kelas 5, seperti itu. Kalau sekarang ada yang kelas bilingual ya, jadi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. And also kita mempelajari vowel and consonant, kalau teman-teman masih ingat, ada istilahnya IPA. Cara baca huruf vokal, kemudian huruf konsonan, ada voice and also voiceless, ada diphthong, triphthong ya. Kemudian ada nasal sound, nasal tuh yang dari hidung. Ada part of speech juga, barusan kita singgung, mulai dari noun, uncountable noun, verb, adjective ya, preposition.
And also pronoun, kemudian regular verb, mungkin masih ingat. Setelah itu kita mempelajari tentang formal ya, formal and also informal greeting, leave taking, dalam bentuk written juga, written communication formal and also informal, on the phone juga seperti itu, ada formal dan informal. Jadi tentang itu. Kalau networking yang barusan setidaknya hampir-hampir mirip dengan greeting dan leave taking ya, karena menggabungkan keduanya. Itu sebagai reminder singkat ya untuk UAS-nya, untuk materi sebelum-sebelumnya. Well, kita mulai untuk UAS-nya. Teman-teman silahkan mengakses Quizizz seperti biasa, quizizz.com, and then sebentar. Saya berikan link ya melalui chat sehingga teman-teman bisa langsung bergabung. Silahkan. Mudah-mudahan di kelas ini bisa join semua ya untuk UAS-nya ya. Ada 16 mahasiswa berarti. Halo, ya Mbak Veronica. Ini aku mau nanya, kok aku nggak bisa join ya? Kenapa tulisannya gimana? Di sini cuman muncul kayak tampilan gambar-gambar gitu doang, Miss. Gambar sebentar. Memang harus menunggu dulu. Kemudian nanti ketika saya start, maka akan muncul soal seperti itu. Oh gitu. Berarti ini Iya. aku udah join kali ya? Atau gimana? Seharusnya sudah kalau memang muncul gambar-gambar Oh, seperti itu. aku kira nggak bisa join tadi. Oke, Heeh. thank you, Ma'am. Coba nanti ditunggu kalau memang saya sudah klik start dan di sana Ya. sudah muncul soal, berarti sudah benar, sudah join. Oh, ya. Oke. Tapi ini namanya random ya, Ma'am? Betul, nanti ketika direkap penilaian akan muncul the real name, nama Oh, oke, aslinya. oke. Ya, Nanti oke. saya konfirmasi di akhir kalau memang namanya tidak sesuai ya. Ya, oke, thank you. You're welcome. Kurang 3 lagi ya teman-teman ya, kita tunggu dulu 2 lagi.
Plutuk, plutuk, plutuk. Satu lagi ya, kita tunggu ya. Lucu banget tampilannya. Baik, kurang satu nih. Siapa nih kira-kira yang belum join? Bentar, saya lihat partisipan tadi seharusnya 16. Iya betul, seharusnya 16. Ya sudah, saya hitung mundur ya. Kalau memang satu belum join, akan saya klik start. Itu artinya teman-teman akan mulai mengerjakan soal UASnya. Untuk soal UASnya, silahkan dilihat di layar quizisnya, jangan layar Zoom-nya ya. Di layar quizisnya. Well, 5, 4, 3. Oh, maybe any question? Ada pertanyaan dulu? Soalnya pilihan ganda ya, teman-teman ya, multiple choice. Saya Dipilih salah satu, ya, Mbak siapa nih? Mbak ini Veronica. ada waktu pengerjaannya ya? Ya, betul. For each number, setiap nomor itu waktunya adalah 20 detik. Oke, thank you. Saya rasa 20 detik itu cukup. Tadi saya udah simulasi, membaca, berpikir, dan menjawab. Oke. Saya hitung ya, kalau yang satu tidak join maka akan saya klik start. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, start.
ternyata sudah berakhir nih ya untuk UASnya. Gimana? Gampang ya? Confused, Miss. Bu, Miss, punya saya tadi baru ada sinyal, jadi masih ngerjain sedikit. Oh, iya. Coba kita lihat hasilnya dulu ya sebentar. Sebentar, saya share ulang untuk quizisnya. Nah, this one 17, well, saya cek dulu sekaligus apa namanya cross check nama ya. So the first winner ada Mbak Zahra 94, Mbak Veronica 94, and then Mas Rivaldan 92, Mas Adi 88, Mbak Yolanda 86, Ilham Silvana. Ini ada Mas Ilham bukan ya? Di kelas ini apakah ada? Coba saya cek partisipan. Mas Ilham ini punyanya siapa ya? Oh ini. Mas Fadio Ilham Silvana, oke. 84, Mas Atta 84, Mas Tobias 80, Mas Supriyanto 80, Mbak Kurnia 76, Mbak Sekar Sari 74, sebentar. Mbak Sekar Sari is oh, oke, Mbak Sekar Ambarsari 74, Mbak Afril 62, Mas Friendly. Friendly itu siapa ya? Friendly Christian siapa ya teman-teman ya? And then Puh, siapa ini? Ini Bu, Asin Abi Jamroni. Yang mana Mas Aksin? Yang Friendly atau yang Rek ini? Yang Rek PHH. Oke, saya catat sebentar. Kalau yang Friendly siapa ya teman-teman ya? Mas Ahsin. Mas Rafli. 46, Mbak Fariska masih 20%. Nada Ramadia ini siapa ya? Itu tadi saya nyoba di HP-nya kakak saya, terus ternyata bisa lagi, terus udah keluar, Miss. Oh, oke. Berarti Mbak Fariska ini 2 ya. Cuman yang progresnya 1 ya berarti yang bisa ya? Iya. Oke. Perlu diulaskah untuk soal-soalnya? Kayaknya nggak usah ya. Nilainya bagus-bagus ini mayoritas 90, 80. Ini masih dapat A. Kalau untuk UASnya ya. Kemudian nanti nilai akhir itu tidak hanya diambil dari UAS, teman-teman. Bisa jadi dari kehadiran, tugas, karena memang ada beberapa tugas waktu itu ya. And also keaktifan di kelas seperti itu. Ketika teman-teman menjawab, membacakan, itu juga saya nilai. Jadi semua diakumulasi dan akan menjadi nilai akhir seperti itu. Itu ya. Any question maybe ada pertanyaan? Saya, Bu. Iya, silahkan. Nggak bisa ngulang ya, soalnya tadi sinyal saya hilang. Iya, nggak apa-apa Mbak Fariska nanti WhatsApp Mas Hendy aja ya. Nanti biar dikasih
dikasih something yang untuk menunjang UASnya ini. Karena kalau misalkan saya ulang pasti akan selesainya lebih dari jam 9. Nanti kasihan teman-temannya yang menunggu. Nanti WhatsApp aja ke Mas Hendy untuk Mbak Fariska ya, karena memang terkendala sinyal seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Ada lagi pertanyaan maybe? Mungkin teman-teman juga perlu istirahat karena besok harus menuju Asia ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sana. Well, because of now is 8:45, jam 8.45. Saya rasa I think it's enough ya, karena teman-teman juga sudah mengerjakan UAS, dan nilainya lumayan bagus. Ditunggu saja di Maka atau nilai akhir nantinya ya. Saya terima kasih sekali karena sudah bersama selama 1 semester ini. Pertemuan yang singkat karena terpotong banyak libur tentunya ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin selama ini semuanya bisa bermanfaat, kemudian bisa diaplikasikan di lingkungan kerja teman-teman semuanya. Karena memang kalau untuk English conversation itu kuncinya adalah practice and also brave. Praktek dan berani, itu. Mau menyampaikan sesuatu maybe? Izin bertanya, Bu. Iya? Berarti besok itu masih ada pertemuan atau ini terakhir? Oh ya, kita sudah terakhir ini ya. Karena info terakhir itu minggu ini sudah tidak bisa nambah pertemuan. Jadi hari ini terakhir untuk kita. Berikutnya ditunggu aja infonya seperti apa. Ya, pasti teman-teman nanti akan ada mata kuliah lainnya untuk semester berikutnya. Ada lagi maybe? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dulu dengan doa. Tadi lupa ya, belum berdoa ya. Karena memang sudah hektik banget pulang akreditasi langsung mengajar. Well, kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih kebersamaannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Thanks for your coming and also joining. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Thank you, Thank you, wabarakatuh. Thank Miss. you, Thank you so Miss. much. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank Mohon you, maaf Miss. apabila ada salah kata dan perbuatan, Miss. Sama-sama, thank you semuanya. Saya pamit ya. Oke, Miss. See you. See you.